Karon magluto ko og bagtak sa manok. Char. Dira ako lang siyang ipabukalan og 20 minutes. Pag human sa 20 minutes, nagpainit na ko og karahay, gibutangan og mantika, og lamas, ahos, og sibuyas. Kay golden brown naman ang lamas, ako na dayong ginunod ang bagtak sa manok. Og syempre, gibutangan ako na siya og luya para mawala ang langsa-langsa. Pagkahuman, seasoning, asin, og toyo, og gamayng tubig. Ingon anek ko basta magluto og bagtak sa manok, ako gyud na siyang pabukalan para lami kaayo og humok kaayo kaunon. Unya sa imong pagkaon, makaingon na lang jud ang tiil sa manok og lay, ayaw lay, maluoy ka lay, ayaw intawon lay. You tell me. Kana lang, luto na, bye.